Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour réaliser la recette du tagine de poulet aux olives. مرحبا بكم معايا. اليوم جيت باش ندير معاكم la recette تاع الطاجين بالدجاج والزيتون. Alors moi je vais faire la recette avec le robot Fagor. Par contre اللي ما عندهاش الروبو دي نورمال في لا كوكوت مينوت ولا دي في الطاجين تاعها. تبعوا نفس الخطوات. Les mêmes étapes, ça sera pareil. Ça va donner le même résultat. Pour les ingrédients, il me faut 3 oignons, 2 gousses d'ail, un petit bouquet de persil et un autre bouquet de coriandre. Là j'ai mon poulet, moi je vais mettre 6 cuisses que j'ai coupées en deux. Après chacune le fait comme elle veut. Ici j'ai mes épices. J'ai une grande cuillère de moutarde, une grande cuillère de paprika, une note de curcuma, une petite cuillère de poivre, gingembre et une petite cuillère de sel. Là j'ai quelques pommes de terre que j'ai coupées en deux, des olives vertes et de l'huile. بالنسبه للمقادير هنا عندي 3 حبات بصل يكونوا دو طاي موين، يكونوا شويه متوسطين، وعندي 2 فلوقه تاع ثوم، وقبضه صغيره تاع قزبر، وحده اخرى تاني صغيره تاع معدنوس. هنا عندي الدجاج تاعي ها هو، انا درت 6 قطعتهم اون دو، 6 تاع لي كويس. عندي الزيتون الاخضر، عندي الزيت وشويه بطاطا ها هي تحتها اون دو، ولي زيبيس تاعي كما كنتم تشوفوا. عندي لا موتارد، فلفله حمراء، كركب، فلفل ملح والجنجبر سكنجبير. وهنا عندي جو تاع سيترون، عصير تاع ليمونه. Maintenant je vais hacher l'oignon, l'ail, persil et coriandre. Je vais tout mettre dans le bol du robot. دروك غادي هادو كاع نميكسوهم مع بعض، سواء ترابوا البصل مع بعض وتقشطوا الاخرين، سواء طحنوهم كاع في الاشواغ لكن عندكم اشواغ صغير. Pour hacher l'ensemble, je vais programmer mon robot à vitesse 6 pendant 40 secondes. Voilà, je vais vous montrer comment c'est bien mixé. Voilà, كي نطحنوهم تولي عندنا هكا. نتوما رابوهم ولا ديروا لهم في هذيك الاشواغ الصغير، طحنوهم مع بعض. Maintenant, je vais prendre un peu pour mon poulet et un peu d'oignon mixé pour mes pommes de terre. ندير شويه بصل من هذاك اللي رابيته الدجاج تاعي، وشويه اخرى نخليها للبطاطا. Je vais rajouter un peu d'huile, l'équivalent de 3 cuillères à soupe. نزيدو 3 مغارف هكذا كبار تاع زيت. Maintenant je vais rajouter mon jus de citron. نزيد العصير تاع الليمونه تاعي، puis mes épices. نزيد لي زيبيس تاعي كاع في هذيك في الزلافه. كما كتشوفوا لا موتارد، فلفله حمراء، كركب، فلفل والملح، سكنجبير تاني مغرف صغيره. Je vais tout mélanger bien comme il faut. خلط كلشي مع بعض. Puis je rajoute un petit verre d'eau. ونزيد كاس تاع لاتاي تاع ما في هذاك الميلانج، ونخلطهم غايه. Maintenant je vais faire revenir l'oignon qui me restait avec quelques cuillères d'huile, 2 cuillères à soupe d'huile à 120 degrés vitesse 1 pendant 15 minutes. دروك هذاك البصل اللي بقى لي ديروه في الكيكوطه وزيدوه شويه تاع زيت وقلوه غايه حتى يذبل. Là je vais rajouter du sel à mes pommes de terre. نزيد شويه ملح البطاطا ونخلطها غايه. Il faut bien mélanger. ندي البولي تاعي ونديرها في هذيك الخلطه تاع قبيله صنعتها، ندخلها bien comme il faut. Après je prends mon poulet et je mets dans la marinade que j'ai préparé tout à l'heure. Voilà, tout est prêt. Mon poulet est prêt. Là le reste de la marinade زدت فيها كاس تاع ما. J'ai rajouté dedans un verre d'eau. اللي بقى قبيله زدت فيه كاس تاع ما.
Mes pommes de terre sont prêtes. Maintenant, il me manque juste la cuisson. Après 15 minutes, voilà, le mélange est prêt. Je vais rajouter 2 feuilles de laurier. J'ai oublié tout à l'heure de vous dire ça. هيا من البصل تقلوه غاي ويدبا زيدوا فيه الورقه تاع الرند. زيدوا فيه زوج وراقي تاع الرند. Là, je vais rajouter mon poulet dans mon bol. نتوما زيدوا البولي تاعكم في كيكوطه مع هذاك البصل ولا في طاجين. Et le verre d'eau avec le mélange qui me restait. Donc داك الكاس تاع الماء اللي خلطته مع لي زيبيس اللي بقاو لي. نتوما ثاني زيدوهم في الكيكوطه تاعكم. فوالا اللي طيب في الكيكوطه ديرها تبلع عليه، دير البلات على كوكوط تبلع عليه حتى 20 دقيقه 20 minutes dans la cocotte minute. Là, je vais remettre mon couvercle. نتوما بلعوا الكيكوطه تاعكم ولا ديروا البلع تاع الطاجين en même temps. Je rajoute mes pommes de terre. ديروا pommes de terre تاعكم على جهه الفور. Puis je programme la cuisson. Je vais faire 120 degrés vitesse 1 pendant 20 minutes. Voilà, après 20 minutes de cuisson, بعد 20 دقيقة تاع طياب. هاي البطاطا تاعي، mes pommes de terre sont presque prêtes. البطاطا تاعي presque واجدة. Et mon poulet il est prêt. حلو كيكوطة تاعكم وقلعوا الدجاج منها، الدجاج تاعكم تاني يكون واجد. Alors là, j'ai placé mon poulet dans un plat. Je vais rajouter une petite noisette de beurre. ندير البول تاعي في البلا ونزيد شويه دهان من الفوق. فوالا هذه هي ما صوص. جو راجوت دودون لي زوليف فيرت. الكيكوطه تاعكم في ديك لاصوص اللي تجمرت لكم زيدوا فيها الزيتون الاخضر وعاودوا بلعوها وطيبوا شويه. زيدوا بلعوها واحد 10 دقائق وعاودوا حلوها تصبوا كاع هذاك ذاب لكم. Là, j'ai pris un peu de ma sauce que je vais mettre sur mon poulet. De شويه من ديك لاصوص تاعكم نديروها فوق البولي تاعكم. Moi, la quantité que j'ai fait du poulet là, c'est pour 2 repas. C'est pour ça là, j'ai pris juste 6 pilons et je laisse le reste pour ce soir ou pour demain. Maintenant, je vais mettre mon poulet dans le four. Voilà, donc دخلوا البولي تاعكم في الفور que j'avais allumé à 180 degrés باش تحمروا شويه pendant 15 minutes. 15 دقيقه وخرجوا غير باش يحمر لكم. Voilà, maintenant je vais faire cuire mes olives dans la sauce de tout à l'heure. Donc غادي نطيب الزيتون تاعي في هذيك لاصوص تاع قبيله اللي دير الكيكوطه ولا الطاجين 10 دقائق وطفوه بلعوا عليها. الكيكوطه بالخف طيب. Voilà, je remets mon couvercle puis mon panier à vapeur et je programme la cuisson à 120 degrés vitesse 1 pendant 15 minutes. La cocotte minute c'est juste 10 minutes. اللي عندها la cocotte minute. Après 15 minutes de cuisson, je viens vérifier les pommes de terre. Ah là, elles sont prêtes. Je vois qu'elles sont bien cuites. voilà البطاط تاعي صايده وجدت. دونك غادي نروح نشوف الدجاج معكم. Là aussi j'ai mon poulet qui est prêt. الدجاج تاعي صايطابلي. Et ma sauce aussi qui est prête. هاي لاصوص تاعي هاي تجمرت غايه. كي تحلوا عليها كيكوطه تسبوها هكذا تكون شاربه غايه عاقده. Voilà, c'était ma vidéo d'aujourd'hui. Inch'Allah تكون عجبتكم. نقول لكم تلاقوا la prochaine fois avec une nouvelle recette. À la prochaine, au revoir.